नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक आसुथिबा दीपावली उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। तो दर्शक बंधु आसंतु आज वीडियो माध्यम जानिबा एही दीपावली दिन ग्रह मानकर बहुत बड़ राजयोग बनिबा पई कि जाउची, जहा फल कि किछि राशिर व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में बदलिया पई कि जाउची, जहाँकि एही समय एही राशिर व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में साथ देबा पई कि जाउची। तो दर्शक बंधु एही वर्षर दीपावली पावन पर्व 12 नवेम्बर दिन पड़ुअछि, जहाँकि एही दिन आयुष्मान योग पड़ुअछि एवं एही दिन सौभाग्य योग मध्य बनुअछि। तो दर्शक बंधु सेथिपई एही वर्ष एही दीपावली बहुत शुभ योग बनवा पई कि जाउछि एवं सेहीपरि एही दिन को महापंडित ज्योतिष मानक द्वारा गणना करा जायछि कि एही दिन ठारू किछि राशिर व्यक्ति मानक जीवन बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई कि जाउछि, जहाँकि एमानक जीवन बहुत सुखमय एवं एमानकर समस्त धनजनित समस्या मध्य दूर हेबा पई कि जाउछि, जहाँकि माता लक्ष्मीकर असीम कृपा दृष्टि एही राशिर व्यक्ति मानक ऊपर प्राप्ति हेबा पई कि जाउछि, जहाँकि एही कारणରୁ एही व्यक्ति मानक जीवन सुना ठाରୁ भी अधिक चमकिबा पई कि जाउछि एवं सेहीपरि एही राशिर व्यक्ति माने महाभाग्यशाली हेबा पई कि जाउछंती एवं सेहीपरि एही राशिर व्यक्ति माने जे कोनोसी कार्य हाथ देबे ताहा सफल निश्चित भाव में हेबे। ताहले दर्शक बंधु आसंतु जानिबा किए सेही भाग्यशाली राशि माने जहार कि मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि सेही राशिर व्यक्ति मानक ऊपर पड़िबा पई कि जाउछि। तो दर्शक बंधु एही राशि मानक विषय जानिबा पई हेले प्रथमे वीडियो को प्रथम शेष जाई देखंतु। सेहीपरि आपण माने जदि एही चैनल रे न्यू अछंती सर्वप्रथमे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखिबाकू बिल्कुल भी भूलंतुनी, जहाँकि मां लक्ष्मीकर असीम कृपा दृष्टि आपण मानक ऊपर एमती बनी रही थाउ। तो दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर चलन मनिषर भाग्य में बहुत बड़ परिवर्तन आनी थाए एवं सेहीपरि एही ग्रह मानकर चलनरू मनिषर सफलता एवं विफलता मध्य आनी थाए एवं सेहीपरि ग्रह नक्षत्रकर चलन हिसाब से अलग अलग राशि मानक ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ी थाए, जहाँकि एही कारणरू एही दीपावली ठारू किछि पंडितଙ୍କ मतामतरू जଣା पड़ुछि कि एही दीपावली पर ठारू किछि ग्रह मानकर बहुत शुभ समय आरंभ होउछि। तो दर्शक बंधु आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशिଙ୍କ विषय, जहाँकि प्रथम भाग्यशाली राशि होउछंती मेष राशि। एही मेष राशिर व्यक्ति मानक ऊपर मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति हेबा पई कि जाउछि, जहाँकि एमानक जीवन संपूर्ण भाव में परिवर्तन हेबा पई कि जाउछि, जहाँकि एही दीपावली पर्व एही राशिर व्यक्ति मानक पई कि अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जेउ माने व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानक पई कि अत्यंत शुभ समय, जहाँकि एही समयरू एमानक व्यापार रे बहुत वृद्धि हेबो, जहाँकि एमानकर एही समयरू निज व्यापार रे बहुत लाभ होइतिबारु एही राशिर व्यक्ति मानकर धनजनित समस्या संपूर्ण भाव में दूर होइजिबो एवं सेहीपरि एही राशिर व्यक्ति मानकर पुराणा काम जहाँ सब अटकी रही ताहा मध्य एबेठारु संपूर्ण हेबो एवं नूतन कार्य आपण मानकर आरंभ हेबा पई कि जाउछि एवं एही समयरू समाज रे आपण मानकर मान सम्मान प्राप्ति हेबा पई कि जाउछि एवं सेहीपरि आपण मानकर अटकी जाइतिबा धन मध्य आपण मानकू मिलिबाकू जाउछि एवं सेहीपरि एही राशिर व्यक्ति माने जदि कोनोसी शेयर मार्केट रे निजर धन विनियोग करथिले किंबा आपण माने कोनोसी पार्टनरशिप रे काम मध्य करुथिले एही समय आपण मानकर बहुत शुभ समय, जहाँकि एही कार्यरू आपण मानकू बहुत धन लाभ मध्य हेबो, जहाँकि माता लक्ष्मी कृपारू आपण मानकर जेते सब आर्थिक समस्या थिला सेही सब आर्थिक समस्या एबेठारु दूर हेबो, जहाँकि आपण मानकर धनर समस्त समस्या दूर हेबा पई कि जाउछि एवं सेहीपरि आपणक परिवार भी एबेठारु खुशीर समय आरंभ होइछि। तो दर्शक बंधु आपण मानकर जदि एही राशिटा होइताए हृदय रे जय मां लक्ष्मी लिखि दियंतु, मां लक्ष्मीकर अशेष कृपा दृष्टि आपण मानक ऊपर एमती रही थाउ। तो चलंतु एबे जानिबा सेही द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय, जहाँकि होची सिंह राशि। एही सिंह राशिर व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मीकर अशेष कृपा प्राप्ति हेबा पई कि जाउछि, एमानक जीवन अत्यंत चमकिबा पई कि जाउछि, जहाँकि आपण मानकर आसुथुवा समय बहुत शुभदायक हेबो एवं आपण मानक जीवनर बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। सेहीपरि आपण माने पुराणा जेते सब करज थिला से भी मध्य सुझिबा पई कि जाउछंती एवं सेहीपरि एही समयरू आपण मानकर व्यवसायर बहुत लाभ मध्य हेबो ओ आपण माने जे कोनोसी कार्य क्षेत्र रे अछंती आपण मानकर सहयोगीकर
ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜାତକ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀଟେ ମିଳିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ। ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହିମାନଙ୍କ ପରିବାର ବି ବହୁତ ସୁଖ ସମୟ ବିତେଇବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ଓ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବିଜନେସ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବେଠାରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ରାଶିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଯାହାକି ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏହି ସମୟଟା ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ଖୋଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କେଉଁଆଡ଼ି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟା ହୋଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ସୁନା ପରି ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏହି ସମୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଏହି ଦୀପାବଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଦୀପାବଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୁଅ ଭରିଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ହୃଦୟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେଠାରୁ
संपूर्ण भाव में बदलिया जाउची जहाँकि एमानकर एबेठारु सौभाग्यशाली बनिया कि जाउछंती जहाँकि आपण मानकर एही पवित्र दीपावली ठारू आपणक जीवन संपूर्ण भाव में आलोकित हेबा कि जाउची जहाँकि आपण मानक कुंडली रे एबेठारु 7:30 चलीथिबारु आपण मानकर जेकोसी कार्य बंद पड़िथिला एबेठारु आरंभ हेबा कि जाउची सेही परि आपण माने एबेठारु बहुत नूतन कार्य मध्य आरंभ करिवे एवं सेही कार्य रे निश्चित भाव में सफल हेबे एवं सेही कार्यरु आपण मानकु बहुत अर्थ मध्य लाभ हेबो जहाँकि माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मानकर अर्थजनित समस्त समस्या मध्य दूर हेबो एवं सेहीपरि एही राशि व्यक्ति मानकर जहाँकि प्रेम जनित समस्या चलीथिला ताहा भी मध्य दूर हेबो जहाँकि एही राशि व्यक्ति मानकर आगामी समय बहुत अनुकूल रहिबो सेहीपरि एही राशि महिला मानक पई कि बहुत शुभ समय जहाँकि एमानक जीवन रे बहुत खुशी भरी जिबा पई जाउची सेहीपरि एही राशि महिला माने जहाँ किछि भी निजर स्वप्न रे देखुथिले जहाँ कि केबे पूर्ण हेबो भाबु नथिले ताहा मध्य पूर्ण हेबो समस्त कार्य एवं मनस्कामना एबेठारु पूर्ण हेबा पई जाउची जहाँ कि आपण मानकर आगामी समय बहुत शुभ रहिबो माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मानकर समस्त आशा पूर्ण हेबो एवं आपण मानकर गच्छित धनर वृद्धि हेबो सेहीपरि आपणक पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहिबो एवं एही राशि व्यक्ति मानकु समाज रे मान सम्मान भी मध्य वृद्धि हेबो जहाँकि माँ लक्ष्मी कृपारू समस्त कार्य सफल हेबो एवं धन सुख शांतिर वर्षा हेबा कि जाउची तो दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशिटा होइते कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दियंतु। तो एबे चलंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि विषय रे जहाँकि होची तुला राशि एही राशि व्यक्ति माने बहुत भाग्यशाली हेबा कि जाउछंती जहाँकि एही वर्ष दीपावली ठारू आपणक भाग्य संपूर्ण भाव में बदलिया कि जाउची जहाँकि माँ लक्ष्मीकर असीम कृपा दृष्टि आपणक राशि उपरे प्राप्ति हेबा कि जाउची एही राशि व्यक्ति मानकर समस्त समस्या दूर हेबा कि जाउची जहाँकि एही राशि व्यक्ति मानकु निजर भाग्य साथ देबा कि जाउची एही समय आपण माने जेकोसी कार्य करबा पई चाहुचंती जेकोसी कार्य हाथ लगिबे ताहा मध्य बहुत संपूर्ण भाव में सफल हेबो एवं सेहीपरि आपण मानकर पूर्वरु अटकी जाइतिबा धन मध्य फेरी पाइबे जहाँकि माता लक्ष्मी आशीर्वादरू एही दीपावली ठारू आपणक राशि रे बहुत दुर्लभ योग आरंभ हो जाइछि जहाँकि आपणक भाग्य संपूर्ण भाव में परिवर्तन हेबो एवं आपणकु समस्त सुख मिलिबो एवं आपण मानकर धनर समस्या संपूर्ण भाव में दूर हेबो एवं सेहीपरि एही समय आपण माने निश्चित कौनसी नूतन जिनिस मध्य किनि पारंती जहाँकि सेही जिनिस आपण मानक पई कि बहुत शुभ हेबो एवं लाभ मध्य हेबो सेहीपरि एही राशि व्यक्ति मानकु कौनसी नूतन भूमि किंबा वाहन मध्य किनि पारंती सेहीपरि एही राशि व्यक्ति मानकु एबेठारु विदेश यात्रा भी बहुत बड़ जोग बनुची एवं एही राशि जेकोसी छात्र छात्री पई भी बहुत शुभ समय जहाँकि एबेठारु जेकोसी एग्जाम देबे निश्चित भाव में सफल मध्य हो पारंती। तो दर्शक बंधु आपण मानकर जदि एही राशि मध्यरु जेकोसी राशि होइथाउ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दियंतु श्र हृदयरु जहाँकि माँ लक्ष्मीकर अशेष कृपा दृष्टि आपण मानक ऊपर एमती रही था। तो दर्शक बंधु आज भिडियोटा को एठी रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ।